नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महकरे आपण के आ गोटे एपिसोड रे गोटे सुंदर कलाकार के नहीं कर आसचु आ से कलाकारटा जिनता कि गोटे घुमरा छड़ा कीर्तन रेकर्ड डांस नाट जगत रे आउ से संबलपुरी गोटे फिल्म भी बनईचन तेरे आसन से आज्ञा के भेटमा से आज्ञा गाँ है जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत कोलीगाँ आउ से कोलीगाँ रे सुंदर प्रतिभाटी अच्छन तो तेरे आसन दर्शक बंधु तांकर मुहरु तांकर परिचय जानमा सी जड़े कलाकार आउ से कलाकार माने तांके हाराहुरी हो गला जनता कि 22-23 वर्ष खंडे तो से सुंदर कलाकार के आसन आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महकरे साक्षात करमा ऊपर पानी भीतर बंको ओडुआ भीतर मुश्किल मो केमिस्ट्री कसीबी अंक आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन के स्वागत नमस्कार आज्ञा तो गोटे कथा आज्ञा आपन परिचय टिक दियन आमर दर्शक बंधु मान के मोर परिचय होचे मोर ना होचे नरहरि नायक आज्ञा मोर कुली गाँटा मोर घर आज्ञा आउ थाना जूनागढ़ कलाहांडी जिला बहुत सुंदर आज्ञा बहुत खुशी लगला तो गोटे कथा आज्ञा आपन जेन अनेक गाँ के जेकरी आपन जे नाटटा करूछन तो ई नाट जगत के आसबाटा आपन के केते वर्ष खंडे हिचे ना केते मास खंडे हिचे मोटा तो यहाँ केते वर्ष तो नहीं कोई पारे आज्ञा किंतु जेते बेले मैं नाट के एंट्री कली बेले मैं नाट के आगे फास्ट नहीं एंट्री करी थे आज्ञा 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 मुई दे पढ़ापढ़ी कला बेले मुई कीर्तन नाचुली आज्ञा कीर्तन हाँ कीर्तन से परे परे एका आम आमर गुरुश्री जेनटा कि आमर तेजराज गुरु कान आज्ञा आज्ञा सेटा पचे एका आगले आम गाँव लोक मैंने करूथेनु आज्ञा कीर्तन करथिले आज्ञा तो कीर्तन माने किन कीर्तन थिला लेडीज कीर्तन अच्छे जेनटा कि उदन थिला पुरुष पिला कीर्तन नहीं इटा नगीर कीर्तन जेना कोई संगे जेनटा कि नगी है सेटा आम पिला पाटिया का थिला आज्ञा आज्ञा है आर डांस नाच आमर कीर्तन नाचला भितर आज्ञा मुई निज ना के आके बढ़ावा लगे आज्ञा मुई डांस प्रोग्राम बाहले आज्ञा डांस भी करथिले आज्ञा डांस भी चलथिला है सेटा आमर जेनटा कि गुरुश्री आमर सूर्य लहजर पूर्णा सर सेटा मुई पूर्णा सर के आज्ञा मुई जाई करी डांसटा शिखुथिले एटा गीत रे दियो ना भजन ना संबलपुर रे नहीं मुई इटा आमर आधुनिक गीत आज्ञा दिसे देश में गंगा बहता सेटा हिंदी गाना गोविंदा रंडा आउ दीवाना दीवाना गोरी तो प्रेम दीवाना आज्ञा है ए दिन का दोथिले है तो केते दिन खंडे कले सेटा मुई सेटा तो 5-7 वर्ष का मुई नाचली आज्ञा आज्ञा जेना कि कला लाइनटा होचे मोर कीर्तन भी डांस भी इटा होचे मोर नाट कला लाइन के बेले मोर 2007 रे मोर एंट्री आज्ञा 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 2007 रे का मुई अनेक गुड़ा कला की मोर गोटे गर्व अच्छे जे मुई खाली घुमरा स्टेज गोटे नहीं गला आज्ञा आज्ञा नहीं आपन मुई सब स्टेज रे मुई संबलपुरी फिल्म भी मुई चांस पाइछे आज्ञा केंती सेटा आमर साइमन बैठार गुरु से मैंने मत भिलेन रोल चाँस देते जेनटा कि लॉकडाउन आके आज्ञा आज्ञा जे सेने सक्सेस हेले हाँ सक्सेस थी आमर जेनटा कि हिरोइन के जेनटा कि आमर आमर ए गाँव थिला आज्ञा शूटिंगटा आज्ञा करमेल ब्रिज जेनटा कि मंदिर सीन थिला आम भिलेन मन थिनु और हिरोइन के अटैक करी करी नेवा सीन युद्ध सीन मन भी थिला से संबलपुरी दा होय सेटा आमर प्रेम कबाड़ी से फिल्मटा रिलीज ही जाए हाँ हे जाए प्रेम कबाड़ी आपन माने छवि अच्छे सेने हाँ अच्छा है क्या फिल्म बेले এটা প্রেম কাবাডি যেটা কি আমরা অফিশিয়ালি ইউটিউব চ্যানেল আমার সেই মন बैठार ग्रुपटा आज्ञा आज्ञा হয় সে মনে যে तो सेटा सरला परे आज्ञा সেটা মো তো ড্যান্স রে আমি তো গোটে नहीं नहीं गोटे कथा आम संबलपुर रे जेन आपन जेन अभिनय करछन संबलपुरी फिल्म रे सेन तो डायलॉग टे थिबा ना गीत तो नहीं थिबा हाँ नहीं সেটা আমার যেটা কি লেডিসটা কলেজ সিন ଯିବା টাইম না বেলে আমার মত পিবা অ্যাকশন থিসি अरे ए बंधु ए लड़की कहाँ है बेले देखा कॉलेज माल बहुत चमत्कार अरे जहा आओ एते मद अरे मस्ती जते भांग बीड़ी एटा तो छोटिया निशा
ଆଉ ଯେଉଁ ନିଶାଟା ଆମେ କରିବା ସେ ନିଶାଟା ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଛ କ'ଣ ଏ କଲେଜ ଟୋକିଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏକା ଥିଲା ଡାଇଲଗ୍ ବୋଲ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନାଟରେ ନାଟରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁରେ ତୁମେ ନାଟ କଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାଟି ଗାଁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବୈଦିନା ଆମର ଲବକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଜ୍ଞାଟା ସେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେମାନେ ବି ଏବେ ମୁଇଁ ବି ତ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଜଇଁ ଭଲ ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନେ ଦେଶୀ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଭେଟ୍ସି। ତ ସେ ଗୁରୁଟା ଆମମାନେ କରୁଥିନୁ ସେଟା ହଉଛି ବିଜୟ ମାଧୁରୀ ପୁରାଣ କି ଆଧୁନିକ ଏଇଟା ଆଧୁନିକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନେ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ସେଟା ସତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ମୋତେ ଦୁଆରୀ ରୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଆରୀ ରୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଖାତାର ପେଜ୍ କେନ୍ତା ମୁଇଁ ଗଣଲା ଭିତରେ ମୋତେ 15-20 ପେଜ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଦୁଆରୀକେ एक्चुअली ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନେ ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଖାତାକେ କରି ଦେଖିଲି ଲାଷ୍ଟ नहीं पारली मुझे कमी टी मैनेजर के सौंपी दे मुझे नाटटा नहीं पारे मुझे नहीं कर पारे जेने कि आम पाठ पढ़लाटा पाठ पढ़ा कला लाइन पढ़ा बहुत डिफिकल्ट है बहुत डिफरेन्स है एवं जेनटा कि आम माइंड मन गोटे अपेरा फपेरा देख गोटे माइंड कर पार्नु जे देखी पार्नु बोली गुरु मन सहित बुली बुली जानी पार्छु हेले ये पाठ पढ़ा कला लाइन बहुत बहुत डिफरेन्स 100 पूरा तो द्वारी तो मजा लागसी आज्ञा द्वारी टिके गीत हेले भला था एंट्री गीत नाकि जुहार कलिमा इ कला हांडिया खपरा सानी जुहार कलिमा ठुटी माइली मागो गंगा दी बुड़ी कालंकेश्वरी डुकुरी बुड़ी तार संगे बंधु छे जुहार सोनी जुहार कलिमा इ गीत थिला या बाकी मुई स्टेज के एंट्री नहीं करि पारे कि मुई स्टेज टाके भी नहीं चढ़ी पार से रूल रे हाँ अच्छा सने कला परे आउ केने स्टेज चढ़वाला पर मौका मिले से स्टोरी ना खा आज्ञा मैं गला परे मैं तो कीर्तन रे एक्सपीरियंस थिली जेना छोट बेले एबी भी मैं गोटे डांसर है आज्ञा तो आमर गाँव तुई नहीं नाचले भी तुई आगली तो एबे सुना जेना कि जेना हमर भौणी माने जनता भाई माने भी जेन सखी रोल मन करूछन आगली निजर पिला एबे भी पिला मन रोल करूछु आगली रियली पिला माने जनता के हमर कीर्तन रे रेसल कला बड़ा सेज डांस अबाउट डांस माने अलग होचे आगली डांस पूरा जनता भी नेचुरल डांस और रियली डांस आगली होतिला आगताले जनता नाचबा तो सब समान नाच होय तो मुई आगतालु अरे मुई हमर सखी रोल कली आज्ञा हां मोर कलाटा जनता नाच तेज होचे प्रथम मोर सखी रोल कले आज्ञा खाली नाच बाटा का बोला हां नाची करी गीत भी थिला सेटा ओहो से गीत टिकल जो सेटा आगली तो पुन्ना ढासा रे लखना मोर पुन्ना ढासा गीत बहुत मधुर है होय एबर गीत मने मके टिके भी भल नहीं लागबार या अरे ई गाना ना विषय सखी से भी से समान गीत मन गोटे ढन चल जा गोटे आगली सखीटा गीत थिला मागुर माचर कटा मागुर माचर कटा हे जाओ तमे उठा बसा लगी गला प्रति ओटा हो चप कराठी कुकुरा डाखिला राति हो चप कराठी बहुत चिंता के दियो ना भूली जमा चिंता के दियो ना भूली चिंता करी देले हेबो पागली आस भोगी चाकू जिमा भूली हो चप कराठी एंता थिला बहुत धन्यवाद आज्ञा सखी रोल जेन अपन प्रथम एटा अभिनय करवार चांस मिलथिला सेनर गीत पदे सुनाले तो बहुत खुशी लागला आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा अपन कर जेन सखी भूमिकार गीत कहला पुराना गीत हम सुनबा लागि तो खुशी लागला था आज्ञा अपन तो सखी भूमिकार जेन अभिनय करवार जेन कहले तो एबे वर्तमान सेनापति भूमिका जेन अभिनय करिछन तो केन मंच रे अपन के पहला के सुयोग मिलला आ केन आज्ञा कर बही थिला बहिर ना काणा थिला से विषय किछि कहन एटा मोर गाँ तो एटा थिला बोलो ना या मोर गाँ रु जेंदा कि दूसरा गाँटा जे थी जितकी बेले ना मुई कमे पारी सेटा हूँ आमर मोर अजा गोटे सेटा मिर्चा गाँ से मन हूँ आमर लिंगराज प्रधानी सेरा मोर निज रजा मोर सासू पुआ सेरा तो मुई पैड शिखवा लगी आज्ञा पैड शिखवा भितर आमर गाँ तो नाट करूच नाट रूल भी करब तुम पैड भी शिखी पार बाला कि ठीक अच्छे मत खाता दी आज्ञा जे मुई गोटे एतकी परिश्रम कर जितकी भी कलाकार मन अच्छन मुई निजे आँखि नहीं देखा तो सत नहीं कर आज्ञा मुई एक्चुअली मोर पोड़ हल भी थिला आम घर छोट बिल हल अच्छे मुई आज्ञा 4 बजे तक
मुई गाँव चरा भी हल आज्ञा आरी साइकेल धरी करी मोर घरटा कोइल गाँ आरी मिचा 20 किलोमीटर पड़से आज्ञा आज्ञा 20 किलोमीटर के आमे मुई साइकेल ने आसे आज्ञा रेसल करी आज्ञा आज्ञा रेसल करी आसे आर अंधारन पले आर जे आर हल हला फंदाबार अच्छी काम धाम कर अच्छी आर घर कामटा सक्सेस करे आज्ञा আর সেনু মুই সেটা হচ্ছে মন্ত্রী লোক ছিল সেটা হচ্ছে মেন ভিলিয়ান হয় সেটা সেনাপতি বি লা যে সেটা মন্ত্রী রুদ্র প্রতাপ হচ্ছে মেন ভিলিয়ান আজ্ঞা সেটা আমার কলিহারির আমার জগদীশ পাড়ি আজ্ঞা লেখা ছিল আজ্ঞা आज्ञा হয় সে নাটর না হচ্ছে অধা রইগলা চৌটি রাতি বিধবা মথার নারী সিন্দুর आज्ञा सेनापति भूमिका अभिनय कर নেই সেটা মন্ত্রী রুল আজ্ঞা আজ্ঞা। মন্ত্রী মেন ভিলিয়ান সেটা হয় मंत्री बोले सेनापति भले बुझा হয় সেনাপতি কি সেনাপতি তার অর্ডর না চলুଥିଲା আজ্ঞা সেটা মেন ক্যারেক্টার ଥିଲା सेने जेन आपण सेतिने पुराणिक थिले कि आधुनिक थिले आज्ञा ना সেটা আধুনিক নাট ଥିଲା আজ্ঞা आज्ञा आज्ञा হয় सेनो डायलॉग टिले हमर दर्शक बंधु सुने दियो हाँ ठीक আছে আজ্ঞা आज्ञा अबे ए राजा सूर्य प्रताप अरे तू कौन भाविछु काल सर्प को दूध दे भाविछु ना छोट मारी बोले সেই কাল সর্প দিন এমিতি সুযোগ দেখি চোট মারিব যাই তা বিশ্ব জোড়ারে সমস্ত রাজ্য পরিবার জালি পড়ি পাউঁশ হয়ে যাব পাউঁশ आज्ञा एंता dialogue बहुत खुशी लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद तो आउ गोटे कथा आज्ञा आप तो माने सेटा सेनापति बोली भावी आमे आई आई तो केतेरा नाटरे आप माने केन किन गाँ रे अभिनय करछन केते खन मोर नाट आज्ञा सेनु पले गला परे मुई हमर गुरुश्री बिरंची राउतर खातारे बड़कुटू कली आउ बड़कुटू तापर पर से गोटे कमिटी एखा से गोटे स्टाफ पिले रेखा हमर बुंदाबाल खोलू आज्ञा आज्ञा हय बुंदाबाल सरला परे हय बुंदाबाल हमर बड़कुटू हेबा आगरु मुई चिंगरा भटा मंत्री रोल आइस्थिले आज्ञा आज्ञा। सेरा हमर बलद आज्ञा खातारे इबले बलद आज्ञा माने जो सेटा हमर अजित दास गुरु रो लेखा एखा आज्ञा হয় আরে মুই সেনে ভাবলি তো গোটে আগে বড়বা লাগি কাকে ধরলে হবা কাকে গোটে ফলো নেই কলে মুই আগে নেই বড়ি পারে বইলে তারপরে আমার যেটা কি গুরুশ্রী অজিত দাসর তাঙ্কর খাতারে তাঙ্কর সাহায্য সহযোগরু মুই খুব ভাবে না কমে পারুছে আর যে বি কোয়েশন যে মুখে যেটা কি মোর আওয়াজ শুনলে মোর এন্ট্রি শুনলে লোক আমার দাস বাবা এসছেন কি বলে প্রায় লোক কোয়েশন आज्ञा তারপরে সকালে পরিচয় দেশ নেই তাঙ্কর শিষ্য গোটে সেনে আমি বহুত না কমে পারিছে आज्ञा আর যেতিকি মোর প্রথম যেটা কি শিখাইছন যেটা কি আমার লিঙ্গরাজ আজ্ঞা তাঙ্কু তুমি ভুলি নেই বলনো আজ্ঞা। যেহেতু প্রথম শ্রেণীর মাস্টরকে ভুলি গলে যেটাকে লোক কোয়েশন কি নেই বিদ্যা সরি গলে শিষ্য ভুলি যায় গুরুকে সেটা কেবে ভুল কথা আজ্ঞা आज्ञा আর বিবাহ সরি গলে ভুলি যায় মাতা পিতাকে সেটা কিন্তু ভুল সম্পূর্ণ ভাবে নিজে গোটে একজোটি করে এক মন গোটে মন তো না আছে না গোটে সেটা ভুলবাটা নিশ্চয় আজ্ঞা आज्ञा হয় तो आज आम बर्तमान आपण जेन ढोकरा गारे जेन अभिनय करुले तो सेने जेन बाहर आप माने दमदार सहित जेन अभिनय देखले दर्शक बंधु मान के तो बहुत खुशी लागला आज्ञा तो सेनर एंट्री डायलॉग किंबा गीत टिके दुईटा टिके शुणी दिला हमर दर्शक बंधु मान टिके खुशी लागता ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗୋପାଲ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ सर ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛେ ସେଟା ଆମର ଅଜିତ ଦାସ ଗୁରୁର ଖାତା ଏଇଟା आज्ञा आज्ञा ସେମାନେ ବାବୁ ଯାରେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଇପାରେ ପାର୍ଟିରେ ମୁଇଁ ତ ଏବେ କୁମୁଡ଼ି କଲାନେ ଅଛେ ତୁଇ ସେ ଯା ବାଲା ମୁଇଁ 2 ବର୍ଷ ଏକା ସେନ ରହିଛେ ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା आज्ञा গোল 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 এই পৃথিবীটা গোল জয় সহে তাণ্ডব প্রেম সে বল ঝক ঝক ঝকস হোপরকু চাহিদেলে আকাশ হাতটা বুলাই দেলে খবরটা পুরা পুরি খালাস যাহা করে বেবো খলম খোলা বিন্দাস নো টাইম পাস आज्ञा आज्ञा কালান্তক নাম ওটে মোর রাজাঙ্কর সেনাপতি মহাবলিয়ার কালান্তক নাম ওটে মোর রাজাঙ্কর সেনাপতি মহাবলিয়ার যুদ্ধ বিদ্যারে ধুরন্ধর মো রাজাঙ্কর সেনাপতি মহাবলিয়ার
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାହୁବଲ ପରାକ୍ରମ ଶତ୍ରୁ ସମ କାଳ ଜମ ବାହୁବଲ ପରାକ୍ରମ ଶତ୍ରୁ ସମ କାଳ ଜମ ରୂପ ମୋର ଅଟେ ଭୟଙ୍କର ମୋ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ମହାବଲିହାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ମୋ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ମହାବଲିହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୂଟନୀତି ଅପରାଧ ମୋର ବୃତ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୂଟନୀତି ଅପରାଧ ମୋର ବୃତ୍ତି ଗୀତେ ପଦେ ଅଜିତ ଗିର ମୋ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ମହାବଲିହାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ମୋ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ମହାବଲିହାର গোল 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 এই পৃথিবী না গোল জয় সহে তালদেব প্রেম সে বল। ଆଜ୍ଞା ସେମ୍ ହେଉଛି ପୁରା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ନିହାତି ନାଇଁ। ରହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଶିଷ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ହେଟା ତ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଭେଟାଭୁଟି କଲେ ତ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଯଦି ପାଖେ ପାଖେ ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଯାଇସନ୍ କି ନାଇଁ ହଁ ଯେତକି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୁରୁ ନାଚିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମକେ ଡାକିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେତକି ବି ଚିଙ୍ଗରା ଭଣ୍ଟା ଠାରୁ ଯେତକି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଛନ୍ ମକେ ପ୍ରାୟ ଡାକସନ୍ ଯେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ବାବୁ ତୁ ୟାରେ ରୁଲ୍ କରବୁ ମୁଇଁ ସେନେ ଖଣ୍ଡା ବେଟୁ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ବି ତାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗର ହୁଏ ଅବଦାନ ଅଛେ ବୋଲେ। ହଁ ଅଛି ଗୁରୁ ଆରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲେ ବେଲେ ନିଜର ପୁଅ ଭଳିଆ ମନ ମାନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତୁଇ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ନାଇଁ କିଛି ଫିଲ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏକା ଆଗ୍କେ ନା କହିପାରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ହଏ ତ ଏ ଢୋରା ନାଟକ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆପଣ ହଁ handle ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ ବୋଧେ। ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପଠେଇ ଲାଗେ ମୁଁ ଏଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ହଏ ତ ଆଉ ସେନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ହିରୋକେ ଯେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ମର୍ଡର କରି ଯେନ୍ ମାରବାର ସିନ୍ ଲ ଗୋଟେ ସେନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଉ ଗୀତଟି ବି ଅଛି ହଁ ଏଟା ଅଛି ସେନ ଟିକେ ଯୁ ଆଜ୍ଞା আবে এ রাজা সূর্য প্রতাপ আরে তো কোণ ভাবিছ যুবরাজ সাগরকু একমাত্র পুত্র বলে তো রাজসিংহাসনের রাজা করিবু না আবে নাই নাই রাজা নাই তো স্বপ্ন যদি স্বপ্নরে রহিଯିବ হ রাজা হেলে সে স্বপ্নকু যদি কেবে সফল କରିବାକୁ দেবিনি ହେଲେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ଯଦି ନ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେନାପତି କାଳାନ୍ତକ ବୋଲୁ ଆର୍ ସିଂହ ହଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ତାଇର ନେବି ବି ଯିବି ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇ ହଁ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଆଁ ସହିତ ବି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଆଁ ସହିତ ବି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି ମୁଁ ହେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ ବେମୁ ଖେଳରେ ହେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ ବେମୁ ଖେଳରେ ସାଜି ବୈରୀମାନଙ୍କ ଚିର କାଳରେ ହେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ ବେମୁ ଖେଳରେ ରାଜପୁତ୍ର ନାମ ତାର ଅଟେ ସାଗର ହତ୍ୟା କରି କରିବି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ରାଜପୁତ୍ର ନାମ ତାର ଅଟେ ସାଗର ହତ୍ୟା କରି କରିବି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ମୋ ପାଗଲରେ ହେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ମୋ ପାଗଲରେ ସାଜି ବୈରୀମାନଙ୍କ ଚିର କାଳରେ ହେ ନିଆଁ ମୋତେ ଖେଳିବି ମୋ ଖେଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଥିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁ ବି ରଖିଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେନ୍ ଢୋରାରେ ନାଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ନାଟ ପ୍ରତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଅବଦାନ ବି ଅଛେ ତ ସେନେ ତ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ତ ହାସଲ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେମିତି ଗବଦାରୀ ଲୋକ ତ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ନିହାତି ଏକା ହାସଲ କରସନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି। ନିହାତି। ଆପଣ ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ କହୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି ମାନେ ରାଜା ବି ସିଂହାସନ ବି ହାସଲ କରିଛନ୍ ତ ହାସଲ କଲା লগର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଓ ସେଟା ଆମର ରାଜାକେ ଯେତିକି ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେନ୍ଟା ବନ୍ଧୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ସେନାପତି ମୁଇଁ ଯାଇଥିସୁଁ ସେ ଲଖା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆରି ସେଟା ଆମର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ହେଲେ ଆମ ଯୁବରାଜର ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲି ଆସିଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେନାପତି ନୁହଁ ଆମେ କେବଳ ଏ କଲିଯୁଗର କାଳ ପୁରୁଷ
ଆମେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ପରିଚୟ ଦେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଠିକଣା ବତେଇ ଦେସୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେମ ଗଦ ବାହୁ ବୋଲେ କାଲି ଆଗରେ ସାଗରକୁ ଦେଇ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ନାହିଁ ଜୀବନେ ଫେରିବନି ପୁତ୍ର ରାଜ ସଦନେ ଏ ମଗଧ ରାଜେ ଆଉ କିଏ ରାଜା ହବ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦିଅ ନହେଲେ ମରିବ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଆଶା ଅଛି ରେ ଶରଣ ପଶ ଦାସ ବୋଲେ ରେ এই গীতটা আছে। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍କି ଆପଣকে ଭେଟ ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଟ ଯେନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ ଦେଖଲୁ ଯେନ୍ତାକି ଡିଟୋ ଯେନ୍ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଭଳି ଲାଗଲା ଆମକେ ଆଉ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍କେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟେ ନିହାତି ନୁ ଗୋଟେ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାସି ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନାଟ କରବାଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା? নাট করবাটা তো সৎ কথা নিজের পরিবার বি থিসি সবু নিজের পরিবারে তো নাট করবা এমতি সৎ কবা বাকি লোক নাট টেজরে বি নাট করুথিবা কিন্তু মুই ঘররু বাহারে ব্যাগ ধরলে আমি নাট করি বাহারিথিসি মোর রক্ত যেন গোটে অছে মুই আগে যেন চালি চালি মুই গোটে কলাকে শিখি পারিছে সে জাগ্রহত লাগি কাঁ যে মুই এমকা কল অছে বেলে যেতকি বি মোর আর্টিস্ট ভাই মন অছন গুরু মনকে বি মুই বিনতি করছে কোনসি কেবে কালে ম্যানেজরকে পরিশ্রম নেই দেব कि इ गाँ आउछ बोली अलग गाँ के नहीं पलाब जितकी भी कलाकार मन अच्छा जब लाइक अच्छे मोर नंबर रे आप डायरेक्ट भी मोर फोन कर जनब जे बाबू भूल करी बोली किंतु कलाकार धर्म हूँ आज गोटे केन भाव अभाव केन दुर्घटना हो गला साहय सहयोग कर किंतु अलग गाँ पार्टी के जाई करी अलग गाँ लोग धक्का दी करी अलग पार्टी नहीं कर किंतु जितकी भी आम कलाकार आर्टिस्ट मैंने अच्छा जेना कि नायक नायिका खलनायक सखी समस्त लोग वयोज्येष्ठ गुरुजन मन कहे मुझे तो गोटे आप शिष्य लोक जदि भी भूल थिले मो क्षमा देव। आज मुझे अनेक गुड़ा प्रोग्राम कहे आम लोग समय अभाव जेनता कि आम गोपाल आज्ञार जेन माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कि लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे कि जदि भी यार भूल अच्छे बोले मत कमेंट माध्यम जन बाबू ये जिनिसटा मैं टे आगे भल हवा कथा ये जिनिसटा कर बोली जब मत मो फोन ने भी जनबी कि आप साक्षात कले भी कमेंट माध्यम जानबे बोले मुझे निश्चय आगे बढ़वा लगे चाहूचे हाँ सुधरेवा लगे चाहूचे है अरे क्या जे मुई तो खूब गुड़ा नाट अच्छे कि लगे तुम समय नहीं मुई तो सब गाँव 2 वर्ष 3 वर्ष लग करे किंतु टीपी गुड़ा राजपुर भी करी किंतु सेटा भी 2-3 वर्ष सेने भी बहुत ना कमेचे है अरे आम समय अभाव लगे अधिका नहीं पड़ूना अरे जनता कि केबे भी नहीं भूलवा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कमेंट कि केबे भी नहीं भूलबे सर। बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो दर्शक बंधु देखन आमर ये चैनल माध्यम जिनके कोण अनुकोणर कलाकार मान आनिक आम साक्षात करूँ तो सही पासे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे आ कमेंट टे जनाबे जेनटा कि लुचा छुपार जेन कलाकार मान अच्छन से कलाकार मान के आनन बोलिक जोगाजोग देवे आम निहाती से जगह पहुँचमु। तो रोचे दर्शक बंधु नमस्कार जय कला जय कलाकार नमस्कार।